विलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस, फर्नीचर वर्ल्ड, decor wallpaper and interior decoration, Spurs Fertility and Women's Care.
ड्राइव है जो हम लोग फिटमिक्स जुम्बा जो लेडीज़ का सेंटर है भगत सिंह मोड़ पे, वो लोग एक प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखें और अच्छा और फ्रेश एयर ब्रीथ कर सकें। अराउंड 520 प्लांट्स। हाँ जी, आज मुलाई घटक थे, आज रॉकेट और आज इंद्रानी दी थी और हमारे नए मिनिस्टर हैं और 3-4 काउंसलर्स थे हमारे, रुचिका सकूजा। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल जैसे शहर में कौन नहीं चाहता कि अपना मकान हो, वो भी आलीशान। एनविलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है। तो जल्द ही बुक करें। हमारा पता है सोस्ट्री नगर, इस्माइल नियर ASN प्ले स्कूल। कॉन्टैक्ट करें 9332993881। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पश्चिम बर्धमान तृणमूल यूथ कांग्रेस और तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से आज आसनसोल रविंद्र भवन में जिले के 2 वजीर मलय घटक और प्रदीप मजूमदार को इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर दोनों वजीर के अलावा आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अशोक रुद्र, MIC गुरदास चटर्जी, मनोज दास, इंद्रानी मिश्रा और दीगर तंजीम के रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी एहतमाम किया गया। বলতে হয়, আমি একটা গল্প আপনাদের, তখন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করে দিই। তো তারা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেছে, ভীম, নকুল, সহদেব এদের কিন্তু খুব বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত নেই। ভীম কিন্তু তার স্বল্প বুদ্ধিতেই বললেন, দাদা ভগবানকে যে অহংকার করতাম যে কলকাতার পরে আসানসোল 2 মন্ত্রিত্বের হাত ধরে
আমরা আগামী দিনে সেই আসানসোলের বাস্তবায়িতাটা দেখব। আমাদের বাজার অঞ্চলে যে প্রতিশ্রুতি ছিল জল নিকাশি ব্যবস্থাকে আমরা দূরীকরণ করব, আমরা ফুটপাতের সুন্দর ব্যবস্থা করব। আমার মনে হয় সেই ব্যবস্থার দিকে আমরা এগোতে যাচ্ছি। তার সঙ্গে দরকার আপনাদের মতন কর্মী এবং আপনাদের মতো নেতা নেত্রীদের সমর্থন। যাবে যে বার্তা পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানে দোকানে ঘরে আলোচিত হবে এবং আগামী দিনে সেই কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে তৃণমূল কিন্তু আগামী दिने एगिए जाবে। के नेतृत्व में जिस तरह से ये आसनसोल पश्चिम बर्धमान जिला तरक्की की तरफ दिन रात बढ़ रहा था, इस तरक्की में और चांद लगाने के लिए हम लोगों के नेत्री ने प्रदीप मजूमदार दुर्गापुर के जो विधायक है उन्हें भी मंत्री का पद दिया है और आज हमारे जिले में 2 मंत्री हैं। अमरदन ने जो कहा कि जो तरक्याती काम आगे चल रहा था वो तरक्याती काम और कामयाबी की तरफ पहुंचने वाला है। जो मंच पे बैठे हैं और जो मंच के सामने हैं, हम सबों को एक साथ मिल करके जो मुखालिफ ताकतें हैं, मुल्क में सांप्रदायिकता जो फैलाना चाहते हैं, इनके खिलाफ के हम लोगों को आपस में मुत्तहिद होकर के ममता बनर्जी को सामने देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के झंडा को ऊंचा रखते हुए अपनी लड़ाई और आंदोलन को जोरदार रखना होगा। একটা সংগঠন তখনই শক্তিশালী হতে পারে যখন সেই দল বা সেই সংগঠনে একটা ডিসিপ্লিন থাকে। আমরা এসেই দেখলাম স্টেজের উপরে প্রায় 300 লোক, কিন্তু স্টেজে ওঠার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সেই যোগ্যতা যেদিন আমরা অর্জন করব সেদিন আপনাকে নিজের থেকে ওঠার দরকার নেই, আপনাকে ডেকে নেওয়া হবে স্টেজ থেকে যে আপনি স্টেজে চলে আসুন, আপনি স্টেজে এসে আপনার স্থান গ্রহণ করুন। এবং ঠিক সেইভাবে আমাদেরকে তৈরি হতে হবে যাতে আমরা সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, যাতে আমরা সেই যোগ্যতাতে পৌঁছতে পারি। আপনারা হচ্ছেন একদিকে যেমন দেশের ভবিষ্যৎ, অন্যদিকে কিন্তু দলেরও ভবিষ্যৎ হচ্ছেন আপনারা। ছাত্র যুবক থেকেই আগামী নেতৃত্ব তৈরি হয়। আমরাও একদিন ছাত্র করেছি, তখন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ছিল না, ছাত্র পরিষদ ছিল। আমরাও একদিন তৃণমূল যুব কংগ্রেস করেছি এবং যেদিন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন সেই দিন কিন্তু আমি বর্ধমান জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি ছিলাম। তাই ছাত্র এবং যুব এর থেকেই আগামী দিনের নেতৃত্ব তৈরি হয়। আপনাদেরকে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে কিন্তু ডিসিপ্লিন হতে হবে। আমরা দেখেছি অনেক সময় অনেকে আসেন মিটিংয়ে, মিটিং যদি একটু দীর্ঘায়িত হয়, 8 ঘন্টা 1 ঘন্টা, আস্তে আস্তে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। এবং যিনি এইভাবে বেরিয়ে যান, আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি তিনি ভবিষ্যতে কোনোদিনই নেতা হবেন না, হতে পারেন না। নেতা হতে গেলে চরিত্রের গঠন করতে হয়। আপনাকে দেখবে এলাকার মানুষ যে আপনি কোন চরিত্রের মানুষ। আপনি যখন হেঁটে যাবেন এলাকার মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে আপনাকে নমস্কার করবে, আপনার সাথে কথা বলবে এবং সেদিনই বুঝবেন যে আপনি নেতা হয়ে গেছেন। কিন্তু এলাকার মানুষ যদি আপনাকে দেখে দরজা জানলা বন্ধ করে দেয়, অথবা আপনি যখন হেঁটে যাবেন দেখবেন মুখটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, বুঝবেন আপনি কোনোদিনই কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা হতে পারবেন না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমি আগে তৃণমূলের যোগ্য কর্মী হিসেবে বিবেচিত হয়েছি, তারপরে আমি বিধায়কের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মনোনীত হয়েছি এবং এই বিধানসভায় মনোনীত হওয়ার পরে যে জেলায় যে আসনে আমি মনোনয়ন পেয়েছিলাম তার প্রেক্ষিতটা কিন্তু আপনাদের কাছে আমি আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।
এই জেলায় সংগঠনের শুরু থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম থেকে যিনি তিল তিল করে এই সংগঠনটাকে গড়ে তুলেছিলেন, আমার পূর্ববর্তী সব অভিজ্ঞ বক্তায় বলে গেছেন, তিনি আর কেউ নন, আমাদের সকলের অভিভাবক শ্রী মলয় ঘটক। কিন্তু আমরা কি দেখলাম 21-এর নির্বাচনে প্রাক্কালে যাদের উপর দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তখন তারা শুধু দলত্যাগ করেছিলেন তাই নয়, বিভিন্ন রকম চক্রান্ত করে দলকে নানানভাবে বিপর্যস্ত করে দল ত্যাগের আগেই তারা তাদের পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে গেছিলেন। এবং আমি যখন এলাম এখানে তখন অনেকেই ভীত সন্ত্রস্ত দুর্গাপুর কেন্দ্রে, এবং তারা জানেন না যে কোন দিকে তারা প্রকাশ্যে কোন প্রার্থীর সমর্থন করবেন। পক্ষ থেকে মৌলানা দেবে मामानी मानव जा और एक पूरी मुजिंदर जा और अभिषेक बनर्जी जी का क्यों छोड़े देवे ना हॉल एक बार जोड़े आता এরপর রকেটটাকে অনুরোধ করব আমাদের ব্লকের পক্ষ থেকে মালা আমাদের ব্লক সামনে দিয়ে আসানসোল উত্তর ব্লক দাদা হয়েছে একটু সামনে দিয়ে আপনারা নেমে যান এই সামনের দিকে নাও দুটো ভাঙদা মাইকটা নিয়ে নয় এরপর শিক্ষক সামনেটা একটু ছেড়ে দিন, সামনেটা যাদের হয়ে গেছে সিয়ার